Buenos días para todos. Good morning to everyone. Qué maravilloso y hermoso tiempo de edificación hemos disfrutado en la palabra de gracia. We've enjoyed a wonderful time of edification in the Word of God. On vient de passer un Particularmente, bon moment d'édification. particularmente he sido muy edificado, apóstol. Gracias por permitir que el Espíritu de gracia, apóstol Estefano, fluya a través de su vida. Thank you, Apostle Stefano. I've been very edified with the word of grace that you've shared with us today. Et je remercie l'apôtre Stéphane qui nous a vraiment édifiés aujourd'hui. El tiempo ha transcurrido y hoy es nuestro último día por acá. Ha sido una jornada muy hermosa y sobre todo la oportunidad de poder disfrutar de la comunión con cada uno de ustedes. The time has passed and it's been a wonderful time. I thank the Lord for the time that we've been able to share with you. Le temps est passé vite, mais je suis reconnaissant pour le temps que Dieu m'a donné d'être avec vous. Y esta es mi última sección. This is my last session. C'est ma dernière session. Quisiéramos hacer un campamento de 3 cabañas aquí, quedarnos en esta comunión hermosa que hemos disfrutado, pero tenemos que retornar cada uno a nuestros diferentes lugares. I would like to set camp here and have 3 tents and just continue sharing with you, but we need to return to our responsibilities. J'aurais aimé qu'on puisse poser des tentes et que je puisse continuer à vous enseigner, mais je dois retourner à mes responsabilités. Así que quisiera invitarles a que me acompañen en las Escrituras a la última ponencia de la palabra en esta hora. So I would like for you to join me in the scriptures for this last session. Donc on va ouvrir nos Puede Bibles pour tomar su cette session. asiento si gusta, por favor. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Y quiero ser fiel a lo que me ha sido encomendado. I want to be faithful to my last assignation. Assignment. El tema que me ha sido encomendado se titula Los enemigos de Canaán. The topic that I've been assigned is the enemies of Canaan. Je vais parler des ennemis de Canaan. Y no quisiera avanzar sin antes, pues sin pedirle que inclinemos nuestros rostros al Señor. I would like for you to bow your heads and that we pray to the Lord. Et est-ce qu'on peut baisser nos têtes et prier ensemble? Buen Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lord and Heavenly Father of our Savior Jesus Christ. Notre Père céleste, Gracias por la expresión poderosa de tu presencia y tu espíritu en estos días de convocatoria. Thank you for the wonderful expression of your spirit in these days. nous te disons merci pour ton esprit en ces jours. Gracias por el ambiente de comunión, de colaboración y de edificación que en el cual hemos estado siendo expuestos. Thank you for the environment of cooperation and that we have been exposed to. Merci pour l'opportunité de communier et de collaborer avec toi. Oramos para que el Espíritu de tu gracia sea sellando esta convocatoria y que a través de las diferentes ponencias de este día seamos provocados en el Espíritu y el entendimiento espiritual. Thank you, and we ask you, God, that by the end of this convocation, we can be brought to a new level. Nous te disons merci parce que tu nous amènes dans des nouvelles hauteurs. Prepara el terreno de cada corazón para que tu palabra pueda germinar y ser recibida. Y desde ahora recibe toda gloria y todo honor en Cristo Jesús. Prepare the hearts of everyone so the word can give fruit in each one of us. Prépare nos cœurs afin que ta parole puisse porter du fruit en nous. Quiero invitarle a que me acompañen a Hebreos capítulo 3, verso 7 al verso 13. I would like for you to accompany from verse 7 to verse 13. Nous allons lire ensemble Hébreux 3 du verset 7 au verset Y 13. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al versículo 8. Then we will continue to Hebrews 4, verse 1 to 8. Et ensuite on ira dans Hébreux 4 verset 1 à 8. Ahora, hacemos esto por un tema de redención de tiempo. Tengo 3 traducciones en una y necesito redimir el tiempo. And Usted lee Hebreo 3, 7 al 13, luego lo estudia, pero me voy a enfocar solamente en Hebreos 4 del 1 al 8. Solo leemos ese. So to save some time, since we have 2 interpreters at the same time, you could read Hebrews 3 on your own, but we are going to center on Hebrews 4, chapter 1 to 8.
Pour un souci de temps, je vous invite à lire Hébreux 3 par vous-même et on va se focaliser sur Hébreux 4, versets 1 à 8. Hébreux 4, versets 1 à 8 nous dit ceci. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela puisque ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Amen. Cuando hablamos de los enemigos de Canaán, When we talk about the enemies of Canaan, Quand on parle des ennemis de Canaan, abordamos una temática sumamente interesante. we look at something that is very interesting. il y a quelque chose d'intéressant ici. Presenta un cuadro de las jornadas por las que Israel tuvo que caminar en el desierto. We see the different journeys that Israel had to cross in the desert. On voit les différentes étapes qu'Israël a parcourues dans le désert. Todo esto sucedió antes de la cruz de Cristo, All of this happened before the cross. Et tout ça s'est passé avant la croix. en la realidad de un pacto antiguo. And the reality is an old pact Et la réalité, c'est que c'est une ancienne alliance Que era sombra, tipo y figura de lo que había de venir. that was the shadows of what was to come. qui était l'ombre des choses à venir. Y Dios usa algunos lenguajes pictoriales And God uses certain type of languages Et Dieu utilise certains types de langage para describir una travesía en lo natural que tenía que ver con una realidad espiritual. and he uses the natural journey to make points and teachings of what is spiritual. Et il utilise ce qui est naturel pour nous enseigner sur le spirituel. Cuando Pablo habla a los Corintios, dice que las cosas que acontecieron en otro tiempo son una enseñanza para nosotros, para que no volvamos a repetir los patrones de conducta. And the Bible says that what we see in these stories is for us to learn from them and not do the same mistakes. Et la Bible nous dit que ce qu'on lit dans la Bible, c'est pour apprendre de cela et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Para con Israel, Dios usó la realidad del Cordero en el pacto antiguo como un elemento de redención, pero para nosotros, Él envió a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados. For the Israelites, the lamb was the object for redemption, but for us, God sent His Son to redeem us. Pour les Israélites, l'agneau était un signe de rédemption, mais pour nous, c'est Christ qui a été envoyé pour notre achat. El Cordero ofrecido en la Pascua que aparece en Éxodo 12 redimió a Israel de la condición del pecado. El Cordero que fue llevado a la cruz, que es Cristo, nos cambió la condición a nosotros. The Passover lamb was used in Israel to redeem the people from their sins, but Christ was sent to redeem us from our nature. L'agneau de Pâques avait été envoyé pour racheter le peuple d'Israël, mais Christ a été envoyé pour nous racheter aujourd'hui. Así que Dios sacó a Israel por la fe de Egipto, los introdujo y los condujo por el Mar Rojo a los límites de un lugar llamado Canaán. So God took Israel out of Egypt by faith and passed them through the Red Sea and guide them all the way to the limits of a place called Canaan. Et ainsi, par la foi, Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte et il les a amenés au travers de la mer Rouge jusqu'à la limite de Canaan. La desconexión de Egipto y la introducción a Canaán representa la desconexión con el mundo. Es una realidad y metáfora de cómo Dios nos desconecta del mundo y su sistema para introducirnos en una tierra que es como la tierra de Canaán. The disconnection from
Egypt and the introduction to Canaan is a metaphor that shows how God disconnects us from the world and brings us to His purpose. La sortie du peuple d'Égypte, d'Israël d'Égypte et son entrée à Canaan est une image de comment Dieu nous sort du monde et nous amène à lui. A Israel el natural los saca de Egipto y los introduce en Canaán. A nosotros el espiritual nos desconecta del mundo para enseñarnos a vivir por fe en Cristo. The physical Israelites, God takes them out of Egypt and introduces them to Canaan. We, the spiritual Israel, we are disconnected from the world and introduced to His nature. Les Israélites dans le monde physique ont été sortis d'Égypte et introduits à Canaan. Et nous, spirituellement, on est sortis de notre ancienne nature pour aller vers la nouvelle nature. Y aquí consiste el objetivo principal de lo que Dios estaba tratando con Israel y lo que trata con nosotros hoy en día. And here is the principal object of what God was doing with Israel and what He is doing with us today. Et au travers de ce que Dieu faisait entre Israël et ce qu'il fait avec nous aujourd'hui, il y a un principe. Enseñarlos a vivir por fe. He want- Aprender a operar en el reposo de Dios y no tener un corazón malo. Gracias. He wanted to teach them how to live by faith, how to operate in the grace of the Lord, and have a good heart. They are not stored when they do things. Dieu voulait nous enseigner à vivre par la foi et à opérer selon ses principes. El primer estorbo que encontramos para entrar en Canaán se llama la dureza del corazón. The first hindrance that stopped the Israelites from entering Canaan was the hardness of heart. La première chose qui a empêché les Israélites d'entrer à Canaan, c'était la dureté de leur cœur. Y es que todos nosotros tenemos un corazón malo al nacer por causa de la naturaleza de Adán en nosotros. And we all have a bad heart from birth because of Adam's nature in us. Et en réalité, depuis notre naissance, à cause de la nature d'Adam en nous, nous avons un cœur qui est dur. Esa naturaleza no redimida se opone al propósito de Dios, nos aleja del propósito de Dios y coloca incredulidad en nuestro corazón. This nature, when it's not redeemed, it makes us get away from the purpose of God and hardens the heart. Et lorsque cette nature n'est pas rachetée par Dieu, elle nous éloigne de la volonté de Dieu. El contexto histórico y cultural de esta palabra para los hebreos tenía el corazón como algo más que un músculo que bombea la sangre. Para los hebreos el corazón incluía facultades intelectuales y todo lo que tenía con el centro de la voluntad del hombre. In context, for the Hebrews, the heart was more than a muscle or an organ of the body. The heart included the mind, the thoughts, and everything that talked about your inner being. À l'époque, le cœur, c'était pas simplement un organe, mais ça représentait nos pensées et tout ce qui était à l'intérieur de nous. El problema iniciaba en el corazón, gobernaba la mentalidad y se ejecutaba en la conducta del ser humano. So the problem started at the heart. They generated thoughts and they were executed by the conduct of the human being. Donc en fait, les problèmes démarraient dans les cœurs, montaient jusque dans les pensées et se manifestaient par des actions. Y el capítulo 3 de Hebreos comienza a hablarnos de este enemigo, de poder entrar en Canaán que Israel tuvo en el natural, que tiene 6 advertencias para que no repitamos el mismo patrón de conducta. Chapter 3 talks about how the Hebrews were not able to enter in Canaan, and it teaches us 6 things that we need to avoid for us not to repeat the same error. Et le chapitre 3 nous enseigne 6 principes pour nous empêcher de reproduire les mêmes erreurs que les Israélites. La primera y segunda advertencia de estas 6 exhortaciones, número 1, es a que no nos alejemos de la palabra de Dios. Número 2, a que no dudemos de la palabra de Dios. The first 2 warnings is, first of all, not to stray away from the Word of God, and second, not to doubt the Word of God. Les 2 premiers principes sont pour l'un de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu Not to doubt. et de ne pas douter de la parole de Dieu. La tercera exhortación es a que no endurezcamos nuestro corazón contra la palabra. Y la cuarta, a que no menospreciemos, a que no le demos menos valor del que merece la palabra. The third and fourth principles are, first, not to harden your heart, and second,
not to look at the word of God as something of no value. Le troisième est de ne pas endurcir nos cœurs et le quatrième est de ne pas regarder la parole comme quelque chose sans valeur. Y la quinta y la sexta exhortación es a no desobedecer la palabra y a no alejarnos de la fuente de la palabra, que es aquel que habla, y este es Dios. And the fifth and sixth principles is, first of all, not always to obey the word, and six, not to get away from the source of the word, which is God. Et le cinquième principe est d'obéir à la parole de Dieu et le dernier de ne pas nous éloigner de la source de l'obéissance qui est Dieu. Así que el peligro básico de Israel para entrar en Canaán tenía que ver con la incredulidad. So basically, the problem that Israel had was lack of belief. Et donc en réalité, les Israélites avaient un problème de croyance, de foi. Creían en Dios, pero le costaba creer a lo que Dios decía. They believed in God, but they didn't arrive to believe in what God said. Ils croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas en ce que Dieu disait. Y la incredulidad tiene etapas que se manifiestan. And disbelief has a lot of stages. Et cette façon de croire avait plusieurs étapes. La primera se llama provocación, la provocación. La segunda, la obstinación. Y la tercera, el pecado. The first stage of unbelief is provocation. Second one is to be obstinated, and the third is sin. Le manque d'obéissance passe par trois choses, la provocation, le fait d'être obstiné, the third one, Sin. et le péché. Así que la obstinación, la incredulidad y el pecado eran tres obstáculos para entrar a Canaán. So obstination, disbelief, and sin were the problems that didn't let the people of Israel arrive to Canaan. Donc l'obstination, le manque de foi et le péché, c'est ce qui a empêché le peuple d'Israël d'entrer à Canaan. Y mientras que la fe nos produce confianza y reposo, la incredulidad nos saca de la confianza y del reposo. So as faith produces confidence and rest, the lack of belief produces what is contrary to confidence and rest. Et de la même manière que la foi produit l'obéissance, l'incrédulité produit tout ce qui est contraire. Y en la Biblia, Canaán tiene una simbología muy particular. And Más que ser un lugar geográfico y una posición que vemos geográficamente hablando, Canaán representa un ámbito espiritual. More than a geographical point, more than something that we can see in the map, Canaan represents a spiritual destination. Et plus qu'un lieu géographique dans la Bible, Canaan représente une destination spirituelle. Canaán era la tierra prometida, el lugar que Dios prometió a Abraham y a su descendencia que daría por heredad. Canaan was the promised land, a place that God promised to Abraham and that he would give as an inheritance to his children. Canaan, c'était la terre promise qui avait été promise à Abraham et qui devait hériter ses enfants. Hay tres realidades que Canaán representó para Israel en natural. La primera, la fidelidad de Dios. La segunda, su destino espiritual para cada creyente. Y la tercera, un lugar de bendición y provisión. Lo repito. Sí. Número uno, la fidelidad de Dios. Número dos, el destino espiritual para todo creyente. Y número tres, un lugar de bendición y provisión de parte de Dios. Canaan represents three things. First of all, the fidelity of God. Canaan représente trois choses. D'abord, la fidélité de Dieu. Second of all, is the destined for everyone who believes. Deuxièmement, c'est la destinée spirituelle pour tous ceux qui Y la croient. tercera. Y tercero, el lugar de bendición y provisión. And third, the place of blessings and provision. Et la troisième, un lieu de bénédiction et de providence. Así que Canaán para Israel es natural, representa para nosotros el lugar que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros en Cristo. So Canaan represents for us the place that God wants to give all of us in Christ Jesus. Ainsi, Canaan représente un lieu que Dieu veut nous donner à chacun en Christ Jésus. Una posición espiritual donde el pecado no nos gobierna.
A spiritual position where sin does not govern us. Une position où le péché ne nous gouverne pas. Una posición espiritual donde podemos vivir en el reposo del Señor, creer en Dios y su palabra. A spiritual position that lets us believe in God and His Word. Une position dans l'esprit qui nous permet de croire en Dieu et à sa parole. Y una posición espiritual desde donde podemos estar operando como hijos en lo que el Padre nos ha prometido. And a spiritual position where we can operate as sons under what God has promised. Et une position spirituelle qui nous permet d'opérer en tant que fils de Dieu selon ce qu'il a promis. Escúcheme bien, Canaán representa reposo y descanso espiritual. So Canaan represents rest and spiritual rest. En réalité, Canaan représente le repos. Y el reposo espiritual es una realidad que necesitamos en esta estación. And spiritual rest is what we need in this time. Et ce repos spirituel, c'est ce dont nous avons besoin. Aprender a confiar más en la gracia de Dios que en nuestra propia capacidad. To have trust more in the grace of God than in our capacity. C'est apprendre à se confier dans la grâce de Dieu et pas dans nos capacités. Vivir por fe y no por mérito humano ni por la fuerza del hombre. Live by faith and not under human merit. Vivre par la foi et non selon nos accomplissements. Depender más del poder del Espíritu que de la fuerza de la carne. Depend more on the spiritual in the power of the Spirit and not in the power of the flesh. Dépendre de l'esprit plus que de notre chair. Así que el cuadro es el siguiente. Después de Dios sacar a Israel de Egipto, lo introduce en Canaán. So God takes Israel out of Egypt and places them in Canaan. Et ainsi Dieu prend Israël hors d'Égypte pour les amener à Canaan. Lo traslada de la tierra de la esclavitud a la tierra del reposo, el descanso y donde fluye leche y miel. So he takes them out of slavery and brings them to the place of rest where they have milk and honey. Il les prend de la terre de l'esclavage à la terre du repos où il y a le lait et le miel. Egipto representa esclavitud y pecado. Egypt represents slavery and sin. L'Égypte représente El l'esclavage et le péché. desierto, pruebas y crecimiento. The desert, it tests and it shows growth. Et le désert vient amener la croissance. Pero Canaán representa descanso, victoria y plenitud en Cristo. But Canaan represents rest, victory in Jesus Mais Christ. Canaan représente le repos, la victoire en Jésus-Christ. Y por eso entonces los textos siguientes de esta interesante declaración de Hebreos se compone de Hebreos 3 y Hebreos 4. And that's why we see these declarations in Hebrews 3 and 4. Et c'est ce que nous voyons dans Hébreux 3 et 4. Usted sabe que antes la Biblia no estaba separada por capítulos y versículos. You know that the Bible was not separated before in chapters and verses. Initialement, la Bible n'était pas séparée en Los chapitres. manuscritos, cartas y epístolas estaban escritas en corrido. The cards and the books were written without chapters and verses. Les livres avaient été écrits sans être séparés. Para nuestra comprensión, el manuscrito se ha puesto en capítulos y versículos. For a better understanding, the manuscripts have been divided in chapters and verses. Mais ils ont été séparés en chapitres et versets pour notre Pero compréhension. si usted lee la exhortación y la advertencia de Hebreos 3, se va a dar cuenta de que tiene una continuidad en Hebreos capítulo 4. But if you read the teachings of Hebrews 3, you're going to see that Hebrews 4 is a continuation of that. Mais si vous lisez les chapitres 3 et 4, vous verrez que c'est une continuité. Así que Hebreos capítulo 3 habla de 6 enemigos que no nos permiten caminar hacia una realidad y promesa. Hebrews 3 talks about 6 enemies that prevent us from entering to the promise. Hébreux 3 parle de 6 ennemis qui nous empêchent d'entrer dans la promesse. Pero Hebreos capítulo 4 describe qué es lo que nos ha sido preparado en Cristo Jesús. But Hebrews 4 talks about what we have been promised in Christ Jesus. Mais Hébreux 4 parle des promesses que nous avons reçues en Christ Jésus. A Israel le fue dado un terreno llamado Canaán para que entraran en el reposo donde fluía leche y miel. Israel was giving a land called Canaan where they would come into rest and they would be in the place that flows milk and honey. Canaan a été donné à Israël pour qu'il puisse se reposer et manger le lait et le A miel. nosotros no se nos dio un terreno. La Biblia dice que Dios nos constituyó reyes y sacerdotes para Él en la tierra.
We were not given a land, but the Bible says we were constituted kings and priests for him on earth. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume Y a de los sacrificateurs sacerdotes sur Dios la no le terre. dejó tierras, no le dejó posesión material, le dejó algo más grande que lo material no puede adquirir ni comprar. And to the priests, God did not give them land as inheritance. He gave them something bigger that money cannot buy. Et ce que Dieu nous a laissé, c'est quelque chose plus grand que l'argent ne peut pas Así acheter. que a nosotros no nos introdujo en un terreno, sino en un ámbito espiritual. Y ese ámbito espiritual se llama la posición de reposo en Cristo. So God did not give us a land. He gave us a spiritual dwelling, and that spiritual dwelling is called rest. Mais Dieu ne nous donne pas des terres, mais il nous donne une position spirituelle qui s'appelle le repos. Canaán era una imagen del cielo, lugar de paz y de reposo. Canaan was an image of heaven, a place of peace and rest. Canaan représente le ciel, un lieu où on se repose. Un lugar de herencia eterna y un lugar de presencia de Dios. It was a place of internal inheritance and the presence of God. C'était le lieu de l'héritage et de la présence de Dieu. Y ahora nosotros en Cristo And now we in Et Christ, aujourd'hui, en Christ, necesitamos conocer cuál es ese reposo que todavía no hemos alcanzado. we need to know what this rest is that we have not achieved. nous ¿Cuál devons es el comprendre en quoi Canaán consiste ce repos. espiritual para nosotros, los que vivimos después de la obra de la cruz de Cristo? What is Canaan to us, those who live after the cross of Christ? Qu'est-ce que Canaan représente pour nous qui vivons après la croix? Ya no se trata de conquistar un terreno geográfico, sino de vivir en una realidad espiritual. So now it's not about conquering a land, but living in a spiritual reality. Il ne s'agit plus de conquérir des territoires, mais de vivre dans une réalité spirituelle. Por eso cuando la Biblia dice que Cristo fue a la cruz, descendió al infierno, tomó la llave, venció al pecado, a Satanás y la muerte, ascendió y fue por encima de todo para llenarlo todo. So the Bible says that when Christ died on the cross, he went down to hell. He took the keys of life and death and rose to be above everything and everyone. Et c'est pour ça que la Bible dit que lorsque Jésus est mort à la croix, il est descendu au séjour des morts, il a pris les clés de l'enfer et il est remonté s'asseoir à la droite du Père. La Biblia presenta un cuadro que dice que Él tomó las actas y los decretos que eran contrarias, lo quitó de en medio, lo clavó en la cruz y subió y se sentó al trono y nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. The Bible says that he took the decrees that were against us and he placed them on the cross, and later he raised up to at the right hand of the Father, and he sat us with him. Et la Bible dit qu'il a pris les décrets qui nous condamnaient, il les a amenés à la croix et il s'est assis à la droite du Père où il nous prépare une place. Así que yo quiero darte una noticia en esta mañana. So I want to give you some news today. Donc voilà ce que je veux vous dire ce matin. Usted y yo somos hijos de Dios. You and I are children of God. Nous sommes des enfants de Usted y yo Dieu. hemos sido legalmente posicionados en una nueva naturaleza We have espiritual. been legally placed in a new nature. Nous avons été positionnés dans une nouvelle nature. A usted y a mí se nos ha dado autoridad en Cristo. You and I have received authority in Nous Christ. avons reçu l'autorité en Christ. Y como hijos de Dios somos los únicos seres en esta tierra que pueden estar sentados en París, Francia, en este hotel y a la vez sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. And as children of God, we are the only people that can be sitting in this hotel in Paris and at the same time be sitting at the right hand of Et en God. tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les seuls qui pouvons être ici Y à desde Paris et en même allí temps assis gobernar avec Dieu. con autoridad. And Christ reigns in authority Et Dieu est élevé en autorité. Y desde allí operar en reposo. and also operate in rest. Et il opère dans le repos. Y esa es la realidad que presenta el nuevo pacto. And this is the reality of the new pact. Et c'est la réalité de la nouvelle alliance. Mientras los enemigos de Israel en Canaán no lo dejaban entrar en la tierra de leche y miel. As the enemies of Canaan did not let the people of Israel
enter to the Les land. ennemis de Canaan ne laissaient pas Israël entrer dans la terre Los promise. enemigos del propósito de Dios en este tiempo no nos dejan disfrutar del reposo y de la autoridad que tenemos en The enemies Cristo. of God in this time do not want you to enjoy the rest and the authority of this Et les time. ennemis de Dieu ne veulent pas que vous héritiez du repos et de l'héritage. Y esa realidad espiritual, And that's spiritual Et c'est une reality. réalité spirituelle. ahora usted y yo tenemos acceso a ella por medio de la obra consumada de Cristo. We have access to these things because of the sacrifice of Christ. Nous avons accès à ces choses à cause du sacrifice de Jésus. Mire, esto es tan poderoso que lo que la Biblia dice, que usted y yo estamos aquí, pero también estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y en Cristo. This is so powerful because the Bible, what it's saying is that even if you're sitting here, at the same time you're sitting in high places Wow. with Et Christ. ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit que nous sommes ici, mais nous sommes également assis à la droite de Dieu, et Si c'est tan puissant. solo pudiéramos abrazar esta realidad. If you can only embrace this reality, Et si on pouvait accepter cette réalité, Si tan solo nuestra mentalidad transicionara de Egipto a Canaán y al propósito de if your reposo. mind can only move from Egypt to Canaan and to the rest of God, si on pouvait se déplacer de l'Égypte à Canaan et rentrer dans le repos de Dieu, Dejaríamos de ser gobernados por el afán y la ansiedad. we will not be governed by the anxiety on ne laisserait pas l'anxiété nous conduire, and by worry. Dejaríamos de Inquiétude. preocuparnos por el mañana como si Dios no tuviera cuidado de nosotros. We will not worry for tomorrow as if God does not have care for us. et on ne s'inquiéterait pas du lendemain parce que Dieu prend soin de nous. Aprenderíamos que no hay arma forjada en este mundo más poderosa que la autoridad de Dios en nuestra vida. We will know that there's nothing stronger than the authority of God for our Car lives. nous avons confiance dans le fait que l'autorité de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Y eso no significa que no hay batallas y conflictos espirituales. That does not mean that we don't have spiritual conflicts. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas d'attaque spirituelle. Eso no significa que no tenemos desafíos personales y ministeriales, retos. It doesn't mean that we don't have spiritual things that we need to overcome. Ou encore que nous n'avons rien à conquérir. Tenemos retos económicos, retos personales, opresión espiritual que siempre va a estar ahí presente. Esto no anula la batalla. This does not nullify the challenges and the difficulties that we need to overcome. Et cela n'annule pas les difficultés qu'on doit conquérir. Esta posición espiritual no anula el conflicto. This position does not nullify conflict, Cette position spirituelle n'annule pas les problèmes, Pero cambia la naturaleza de la guerra. but it does change the nature of our war. mais elle vient changer la nature, notre nature. Porque ahora ya no vivimos para obtener la victoria ni la promesa, sino que ahora vivimos para operar en la victoria que ya Cristo obtuvo a favor de nuestra vida. Because now we do not fight to get the blessing and the promise. We fight to actually live in what Christ conquered for Parce us. que nous n'avons plus à nous battre pour obtenir la victoire, mais nous pouvons vivre dans la victoire. Ya no corremos detrás de las bendiciones andan detrás de nosotros. So now we don't chase blessings, but blessings chase us. Et donc on ne court plus après la bénédiction, mais la bénédiction nous poursuit. Ya no hacemos las cosas para ganar la salvación, sino que ahora la salvación trae buenas obras a nuestras vidas. So we don't do works to get saved, but salvation produces works in us. Et nous n'avons pas à travailler pour notre salut, mais le fait d'être sauvé produit des choses en nous. No nos gobierna el mérito ni el sudor de Adán, sino ahora la gracia de Cristo. So we are not governed by the work and merits of Adam, but by the grace of Et Christ. donc on n'est pas conduit par les œuvres de la chair, mais par la grâce de Dieu. Podemos vivir confiados plenamente de que el Señor es nuestro ayudador y nuestro cuidador y quien pelea a favor de nuestras vidas. And now we live knowing that God is our helper and our carer, and that He has a plan for our Et nous lives. pouvons vivre en sachant que Dieu est celui qui nous aide et qu'il a un plan pour notre vie. Así que la Biblia no es un libro de historias, sino un libro de gobierno.
The Bible is not a book of stories, but a book of governance. Et en réalité, la Bible n'est pas simplement un livre d'histoire, mais un livre qui nous apprend Y à en el libro gouverner. de gobierno establece la legalidad de la autoridad que usted y yo tenemos en Cristo. And in this book, we see the authority and the legality of Christ. Et ce livre nous montre l'autorité de Christ. Y esa autoridad ha sido dada para ejercerla correctamente. And this authority has been given to us so we can exert it in a correct manner. Et cette autorité nous a été donnée afin que nous puissions la pratiquer. Colosenses 2:10 dice que Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Colossians 2 says that Christ is the head of every principality and every power. Colossiens 2 nous dit que Christ est la tête de toutes les principautés. Hay una sola fuente de la que emanan dos tipos de autoridad, la autoridad terrenal y la autoridad celestial. There's only one source that gives two types of authority, the spiritual one and the earthly Il authority. n'y a qu'une seule personne, une seule source de toute autorité Por spirituelle dans eso sur la Cristo terre. dijo, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Christ said that all power has been given to me in the heavens and the earth. Jésus dit que toute autorité m'a été donnée dans les Porque cieux Él et sur la terre. gobierna los dos ambientes y ámbitos espirituales. Because he governs the two environments. Parce qu'il a autorité sur la terre et dans les cieux. Y hay solamente dos principios que rigen este universo. And there's only two principles that govern this universe. Et il n'y a que Número deux uno, el principes de qui gouvernent Dios por l'univers. medio de la autoridad. Número uno. Dios por medio de la autoridad. First God through authority. La première chose, c'est que Dieu est l'autorité. Y número dos, Satanás por medio de la rebeldía. And second, Satan through rebellion. Et la deuxième chose, c'est que Satan est le maître de la Y rébellion. nosotros estamos en medio como seres humanos, And we are in the middle as human beings. Et nous, en tant qu'humains, pero el ser humano, nosotros no hemos sido diseñados para ser autónomos, sino para vivir bajo autoridad. And we as human beings, we were not designed to live on our own, but we were designed to be under authority. et en tant qu'humains, nous avons été créés pour vivre sous une autorité. Dios nos creó para vivir bajo su autoridad, pero el hombre decidió rebelarse a la autoridad de Dios. God created us to live under his authority, but man decided to rebel. Dieu nous a créés pour vivre sous son autorité, mais l'homme a décidé de se rebeller. Por eso el mandato de Génesis 1 y luego Génesis capítulo 3 dice, crece, multiplícate, fructifica y llena la tierra y ejerce autoridad en That's ella. why Genesis says in chapter 1 and 3, grow and multiply and govern the earth. Et c'est pour ça que le mandat donné dans Genèse 1, c'est de nous multiplier et de gouverner sur la terre. Y esa realidad implica que el reino de Satanás y las tinieblas es real. And this reality also lets us know that the kingdom of Satan and the darkness is real. ¿Cuántos saben que el reino de las tinieblas es real? Et cela implique que le règne de Satan est réel. How many know that this kingdom is real? Combien d'entre vous savez que ce Pero royaume el est réel? reino de las tinieblas jamás será más poderoso que el reino de Dios y su autoridad. Kingdom of darkness will never be bigger than the kingdom of God. Mais le royaume des ténèbres ne sera jamais plus grand que le royaume de Dieu. Y esa realidad es una verdad eterna y celestial. And this reality is an eternal reality and a celestial Et reality cette réalité est éternelle. Que nos concede una posición legal como hijos de Dios. that gives us a position legally as children of God. Et elle nous donne d'être positionnés en tant qu'enfants légitimes de Dieu. Y lamentablemente en un evangelio como el que vivimos que necesita reforma, hay tanta gente fascinada con los asuntos del reino de las tinieblas que hemos dejado a un lado el poder y la autoridad del reino de Dios. And unfortunately, in the type of gospel that we live, there's so many people fascinated with the power of the darkness that they forget the authority of God. Mais aujourd'hui, il y a tellement plus de personnes intéressées par la puissance des ténèbres qu'ils oublient l'autorité qu'a Christ. La posición legal es el principal obstáculo para operar en la autoridad del reino. The legal position is the biggest obstacle to be able to be in the authority of God. La légitimité est le plus grand des obstacles qui nous empêchent d'agir dans l'autorité. Hasta que no entendemos legalmente quién somos nosotros en Cristo y quién es Cristo,
en nosotros, vamos a dejar de operar en este reposo y en esta autoridad. Until we don't understand who we are in Christ and who is Christ in us, we will not be able to operate in this power. Et nous ne pourrons pas opérer dans cette autorité tant que nous ne comprenons pas qui nous sommes en Christ. Esa realidad nos lleva a entender algunos asuntos poderosos. This reality makes us understand the following. Lo Et voilà ce primero qu'on es, veut comprendre. lo primero es que el diablo está derrotado y destruido. The first thing is that the devil has been defeated. L'ennemi a été vaincu. Jesús murió en la cruz para derrotar al diablo. Christ died on the cross to defeat Satan. Jésus est mort à la croix pour vaincre Satan. Y esta es una declaración firme y segura que debemos de creerla como hijos de Dios en Cristo. And this is a declaration that we need to believe as Christ of God, C'est quel- children of Christ. C'est quelque chose que nous devons croire en tant qu'enfants de Dieu. Porque hasta que usted no entiende esto y le es revelado al corazón, usted vive en pánico, en temor y no puede confiar plenamente en Dios y le da más crédito al diablo que al poder de Dios. And until you don't understand this reality, you live in fear and you give more credit to the power of the darkness than to the power of God. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons continuer à donner plus de crédit aux ténèbres qu'à la puissance de Dieu. Por eso el mensaje de manipulación, la predicación sensacionalista le da más mérito a la obra del diablo que a la obra de Cristo a la cruz. That's why when people try to use manipulation or use a message of sensations, they give more credit to the power of darkness than to the power of God. Et c'est pour ça que lorsque les prédicateurs tentent de faire appel à nos émotions, ils donnent plus de crédit à la puissance de Satan qu'à la puissance de Dieu. Usted le quita el diablo y el infierno al mensaje y se quedan sin mensaje. If you take away the devil and the hell from the message, there's no message. En réalité, si vous enlevez Satan et les ténèbres du message, il n'y a plus rien. Porque hablamos más de lo que nos preocupa que de lo que nos da confianza. Because we talk more of what worries us than what gives us confidence. Parce qu'on parle plus de ce qui nous inquiète que de ce qui nous fait du bien. Y como resultado tenemos una generación de creyentes paranoicos. So now we have a generation of paranoid believers Et on se retrouve avec des chrétiens qui sont parano, Que no aceptan errores de sus conductas, that they don't accept errors in their conduct, qui n'acceptent pas les erreurs, que no aceptan corrección en sus patrones de pensamiento, that they don't accept corrections in their patterns of thinking, qui n'acceptent pas d'être corrigés dans leur façon de penser. porque es más fácil culpar al diablo de todo que asumir responsabilidad. because it's easier to accuse the devil than to actually admit their wrongdoing. Parce que c'est plus facile d'accuser Satan que de prendre ses responsabilités. Yo te tengo una noticia. I have news for you. La Biblia dice que antes de la cruz de Cristo, The Bible says that before the cross of Christ, Mais la Bible dit qu'avant la croix, el pecado visitaba desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. sin would visit you until the fourth generation. la malédiction nous suivrait jusqu'à la 4e La génération. maldición iba desde la primera hasta la cuarta generación. So curses would travel from the first to the fourth La generation. malédiction nous suivrait jusqu'à la 4e Pero también la génération. Biblia dice que en Cristo somos nueva creación y es rota toda maldición. But the Bible says that in Christ we are a new creature and that all curses were broken. Mais la Bible nous dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Ahora et tú y toute yo no malédiction tenemos est que estar brisée. oprimidos porque tenemos un tío o un abuelo o un bisabuelo que no creyó en Dios. So now we are not oppressed because one of our ancestors didn't believe in Et God. on n'a plus peur de notre héritage ancien. Tú no tienes ahora por qué pagar el precio de lo que hizo un antepasado. So now you don't have to pay for the sins of someone who was before On n'a you. plus à payer pour les péchés de nos pères. El anuncio del profeta Jeremías decía: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos le nació la dentera. The Bible says in Jeremiah that the fathers ate the better grapes and the children had the consequences. Mais la Bible dit dans Jérémie que les enfants ont mangé le pain dur et que les Pero el les enfants ahora ont les conséquences. anuncio de un nuevo pacto dice que cada quien morirá por su propio pecado. But now in the new pact, the Bible says that everyone will pay for their own Mais sins. dans la nouvelle alliance, la Bible dit que chacun payera pour son propre Por péché. lo tanto, mientras la maldición llegaba hasta la cuarta generación, la bendición alcanza hasta las 1000 generaciones de aquellos que creen. And so
in the old pact, the sin would cover up to the 4th generation, but in the new pact, blessings cover until the 1000th Et là où la generation. malédiction courait jusqu'à la 4e génération, dans la nouvelle alliance, la bénédiction va jusqu'à la 1000e La génération. mayor posición de reposo del Canaán de un hijo de Dios es cuando entendemos que el diablo está derrotado. The biggest position that we can have when we are in the rest of God is to know that the devil has been defeated. Lorsqu'on est dans le repos de Dieu, on comprend que le Satan a été La vaincu. palabra destruir en su contexto original es la palabra catargeo. The word destroy in its original context is the word ataheo. Et dans le contexte original, le mot détruit est le mot ataero. Y cartageo significa dejar sin poder, reducir a la nada y paralizarlo y dejarlo en cero. This word means leave without power, reduce to nothing, and leave it without effect. Ce mot signifie vivre sans puissance, être réduit à rien et que ce qu'il fait n'a pas d'effet. Así que por medio de la muerte de Cristo, Cristo venció la muerte. So through the death of Christ, Christ overcame death. Donc au travers de sa mort, Christ a vaincu la mort. A través de su muerte, Jesús derrotó a Satanás. So through his death, Christ defeated Satan. À travers sa mort, il a vaincu Satan. Y el diablo fue derrotado en la misma base de su autoridad terrenal. And the devil was defeated in the same base of his earthly authority. Et Satan a été vaincu, il n'a plus d'autorité. Su derecho a gobernar la creación le fue quitado por el mismo Cristo. His right to be over creation was taken away by Christ. Il a perdu son droit d'avoir une autorité sur la création. Así que Canaán representa espiritualmente So Canaan represents in the spiritual world Donc, la si on représente promesa Canaán dans le monde cumplida por spirituel, Dios, the promises that were kept by God. la les promesses plenitud gardées par espiritual en Cristo, The spiritual abundance in la Christ. plénitude spirituelle en Dieu, la autoridad que tenemos como hijos de Dios, The authority that we have as children of l'autorité que nous Christ, avons en of tant que God. fils de Dieu, el descanso que se nos ha otorgado como hijos de Dios. The rest that we have been given as children of le repos God. que nous avons reçu en tant que fils de Dieu. Y Hebreos concluye diciendo, And Hebrews finishes Et saying, voici ce que porque dit queda Hébreux un pour finir. reposo para el pueblo de Dios, because there is a rest for the people of Il God y a un repos pour les enfants de Dieu. que Israel no lo pudo alcanzar en el natural. that Israel didn't achieve in the natural. Et Israël n'a pas pu entrer dans ce repos physiquement Porque ese reposo no está en un lugar físico, geográfico, Because this rest is not in a physical parce place, que ce repos n'est pas dans un lieu géographique, sino que ese reposo se encuentra but that this rest is, you find it en un ámbito espiritual llamado la vida de Cristo. in a spiritual realm called the life of mais ce repos Christ. se trouve dans un royaume spirituel qui est la vie de Dieu. Y esto implica And this implies que Cristo en nosotros that Christ in Et us cela y implique que nosotros Christ en en nous Cristo and that we in et Christ nous en Christ, nos da una garantía gives us a guarantee cela nous donne la garantie de que nuestra vida that our que lives notre vie está escondida en Dios, are hidden in est God, cachée en avec Cristo Christ. Jesús. in Christ Est Jesus. cachée Y avec por Christ. eso el maligno no la puede And tocar. that's why the enemy cannot Et touch c'est pour us. ça que l'ennemi ne Y peut pas por nous eso el que atteindre. determina nuestro futuro no tiene que ver con las tinieblas, So he who determines our future is not darkness, sino con el propósito de Dios. but the purpose of Et ce God. qui définit notre futur, c'est la volonté de Dieu. Nosotros venimos de unos trasfondos sumamente complicados. We come from different On backgrounds. a tous des passés différents. No solamente el trasfondo latinoamericano, africano, viene por medio de una cultura de ver todo lo que en el ámbito espiritual puede venir como un ataque hacia nuestra vida. In the Latin American background and African background, we see things as an attack that can come on our lives. En Afrique ou en Amérique latine, on voit les choses parfois comme des attaques sur nos vies. Crecimos enfocados más en lo que el poder de las tinieblas puede hacer que en lo que el poder del reino de Dios puede efectuar. We grew up seeing more emphasis in what darkness can do to our lives. On a été
élevé en regardant plus ce que l'ennemi peut faire dans nos vies. Por que eso l'inverse. tenemos tantos creyentes de doble ánimo. That's why we have so many believers with a double-minded. Et c'est pour ça Recuerdo- qu'on a des chrétiens qui ont deux façons de Recuerdo penser. no hace mucho tiempo estaba en un lugar predicando y cuando culminé se me acercó un pastor a pedir la oración. I was preaching in a place, and when I finished, a pastor wanted me to pray for him. Un jour, je priais dans un endroit et le pasteur a voulu que je prie Conocí ensuite. a aquel hombre por muchos años, un predicador de más de 30 años de la palabra de Dios. I knew this man for more than 30 years, a preacher for 30 years. C'était un pasteur que je connaissais depuis plus de 30 ans. Y cuando le pregunto qué te pasa, me dice, tengo un problema grande. Al lado de la iglesia, del edificio donde estamos, se mudó un brujo y quiero que ores por mí porque tengo preocupación de lo que pueda suceder. He said, I asked him, why do you want me to pray for you? And he said, right next to our building, someone who practices witchcraft has moved, and I'm afraid of what can happen. Et quand je lui ai demandé pourquoi il voulait que je prie pour lui, il m'a expliqué que juste à côté de leur bâtiment, des personnes qui pratiquaient la sorcellerie venaient de s'installer. Me sentí desconcertado. I felt disconcerted J'ai été déconcertée. Porque el pastor tiene miedo de que el brujo esté al lado, en vez de ser el brujo que tiene miedo de estar al lado de un pastor. because the pastor is afraid of the warlock instead of the warlock being afraid of the pastor. Parce que le pasteur avait peur des sorciers au lieu des sorciers qui auraient dû avoir peur du pasteur. ¿Cómo hemos entendido lo que es Canaán y la posición de reposo en el Hijo Cristo? How have we understood Canaan and our position in Christ? Est-ce qu'on a bien compris le principe de Canaan et notre position en Christ? Y yo quiero solamente dejarle dos impresiones para cerrar este I want to enseñanza. leave you with two impressions to finish my time. Et je vais partager deux choses que j'ai remarquées. ¿Qué tanto podemos y confiamos como para reposar todas nuestras preocupaciones y nuestras cargas en el Señor? How much can we trust to leave our loads and our problems in the hands of God? À quel point est-ce que nous avons confiance en Dieu pour lui confier nos problèmes? ¿Y qué tanto podemos operar en el reposo para poder ejercer la autoridad que ya tenemos en Cristo Jesús? And how much rest do we have to be able to exert the authority that we have in Christ? Est-ce que nous sommes réellement entrés dans le repos de Dieu et pouvons exercer notre autorité en Entender lui? que nuestra vida le pertenece a Dios. We have to understand that our lives belong to Nous Christ. devons comprendre que nos vies Que no appartiennent à somos Dieu. gobernados por las circunstancias, sino por el propósito eterno. That we are not governed by circumstances, but by the eternal purpose. Et nous ne sommes pas conduits par les circonstances, mais par une vision Y éternelle. que esa realidad debe de traer paz a nuestro corazón. And that this reality has to bring peace to our hearts. Et cette como- vérité doit nous apporter la Y paix. así como Dios llamó a Israel a entrar a Canaán y allí a la promesa de Dios, And as God called the people to live in Canaan and be able to partake in the promises of Et alors God, que Dieu appelle les Israélites à prendre part à ses promesses à Canaan, ahora nosotros no entramos en esa promesa, sino en la realidad presente en Cristo Jesús. now we are not called to enter into that promise, but to enter in the present reality of resting in Christ Jesus. nous sommes nous aujourd'hui appelés à entrer dans le repos de Christ Jésus. En la posición legal de hijos, en la posición de reposo y en la posición de autoridad. In the position of resting as Christ, as children of God, and in the purpose of living God's promises. À marcher dans le repos en tant qu'enfant de Dieu et de vivre les promesses de Dieu. Si hay una cosa que esta reforma apóstoles tiene que traer y producir, If there's anything, my brethren and apostles, if this reform has to produce anything, S'il y a une chose que la réforme ici doit produire, escuche bien, es devolvernos una mentalidad gubernamental. it's to return us to a government mentality. c'est de nous aider à retourner à une mentalité où on gouverne. Una mentalidad que entiende el gobierno del reino de Dios. A mentality that understands
the government of God. Une mentalité qui comprend que Dieu nous a donné le pouvoir de gouverner. La Biblia no es un libro de historia, es un libro de gobierno. The Bible is not a book of history, it's a book of government. La Bible n'est pas un livre d'histoire, mais un livre qui nous enseigne Por à eso no gouverner. busca darnos información, sino enseñarnos a gobernar sobre lo que ya tenemos en Cristo. So it doesn't teach us to give us information, but teaches us how to govern. Et elle n'est pas là pour nous donner simplement des informations, mais pour nous apprendre à gouverner. Queda un reposo para el pueblo de Dios There is a rest for the people of Il y God a un repos pour le peuple de Dieu, que todavía muchos no han alcanzado that many have not achieved as yet. dans Se lequel encuentra beaucoup ne sont pas entrés. en Cristo Jesús. But you can find it in Christ Jesus. Mais on peut le Incline trouver su en Christ rostro ahí Jésus. donde está, Bow your heads with colóquese me. sobre On sus peut baisser nos pies têtes. y permítame You orar por can usted. stand up on your Est-ce feet. qu'on peut se lever? Señor, gracias por la palabra de tu gracia. God, thank you for the word. Merci pour ta parole. Gracias porque tu palabra nos afirma, Thank you because your word affirms Merci us. parce que ta parole nos posiciona y nos edifica. It positions us and it edifies Merci us. parce que ta parole nous édifie. Gracias porque al culminar esta convocatoria, Thank you because at the end of this convocation, Merci parce qu'à la fin de ces 3 jours, volveremos a nuestros lugares de orígenes con nuestro espíritu abastecido. we will return to our homes with our spirit filled nous rentrerons avec un esprit rempli, De entendimiento espiritual, of spiritual understanding, une nouvelle compréhension spirituelle, de reposo, autoridad y gobierno, of rest, authority, and une government, position de repos, d'autorité et de gouvernance para gobernar los ambientes, to govern the environment, pour gouverner notre environnement, para vivir por encima de las circunstancias to live over the pour circumstances, vivre peu importe les circonstances y para operar por encima de lo natural. and to operate over the et pour natural. opérer Yo te au-delà du presento a naturel. cada hijo entendido en esta hora. I present to you every son who is here, Voici tous tes fils ici, Ministros competentes ministers who are competent, des ministres compétents, que están en este lugar. that are here in this ils place, sont dans ce lieu. Otros que están conectados por medio de esta transmisión. others that are connected through this Je prie transmission. également pour ceux qui sont en ligne. Y oro, Señor, para que tú traigas a ellos un tiempo de refrigerio, And I pray so you can bring them a time of rest, Et je prie que tu amènes un temps de repos, de reposo en el Espíritu, of rest in the spirit, un temps de repos dans l'esprit, donde podamos vivir en la realidad y el ámbito where we can live in the reality afin que nous puissions vivre dans cette que el vérité Hijo Cristo ya ha preparado para that nosotros. Christ has prepared for que us. Christ a préparé pour nous. Hoy les encomiendo a Dios Today I ask you, God, Aujourd'hui, je te demande, y a Père, la palabra de su gracia that the word of your de grace la parole de ta grâce, en Cristo Jesús, in Christ en Jesus, Jésus-Christ, Señor nuestro. our Lord, Amén y amén. amen and Au nom de amen. Jésus. Que la paz de Amén. Dios continúe guardando sus vidas. May the peace of God continue with your life.